سر را با دامانت نمیمانی نمیمانی دل مشعلی 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 دو خدا مقتلی 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 دو. شما بهترش رفته طرفخانه دیدار امروز از کنسرت است. تمام شنید ما میبینیم. سوختم ز هجرانت نمیدانی نمیدانی باره و بستانت نمیخوانی نمیخوانی مستم ز چشمانت نمیبینی نمیبینی سر را به دامانت نمیمانی نمیمانی دل مشعلی 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 تو خدا مقتلی 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 تو. И в конце хотелось бы сказать, что вся наша жизнь это огромный музыкальный инструмент. Каждый играет на нем ту музыку, которую он желает слышать сам. В наступающем году мы желаем вам, чтобы на ваших музыкальных инструментах играли только высокие ноты и ни одной низкой. С любовью, команда КВН музыкального колледжа Ида Мирбек Улимов.